Digians for 200. Okay, 200. Ngayon, pakinggan. Magbigay kayo sa akin ng 6 na probinsya nagsisimula sa letrang S. Yes. Probinsya. Siargao. Ano? Siargao. Siargao. Sorsogon. Sige. Samar. Samar. Ano pa? Ano sagot nyo? Siargao, Sorsogon, Samar, ano pa? Lang meron ako sa note. Ay, bawal. Bawal. Ano yun? Siargao. Siargao, Sorsogon, Samar. O, 3. Sige. 3 na lang, guys. Mahaba pa yung oras. Kahit lugar lang. Probinsya is. Siyempre, baka maya yung banggitin nyo, city lang yun, hindi naman ano yun eh. 1 minuto. Blue kuya. Basta Visayas siya, Mindanao, ganon. Parang wala yata sa Luzon eh. Visayas, Mindanao. Surigao, Samar, Siargao. Apat na kuya. Subic, hindi yun. Subic is ano yan, Sambales yan. Apat na Subic. kuya. 3 pa lang, Samar, Surigao. Siargao, ano pa? Samar. Apat. 3, Samar, Surigao, Siargao, oh. 3 lang. Sorsogon. Sorsogon, sige. Alam mo na. O, bili. Pagalingan nyo, meron pa kayong 20 seconds. Mabilis kuya. Oo nga. South Cotabato. Ano na? South Cotabato. South Cotabato. Kuya bonus, isa. Galingan nyo! Galingan nyo! Bigyan ko kayo ng 30 seconds. Sige. Isa na lang. Galingan nyo, girls! Galingan, isa na lang. Isa na lang. Sorsogon, meron na lang. Pero ano Songor. Anong sukur? Ano yung sukur? Anong sukur? Last. Another 30 seconds. 3 minuto na to. Anong sukur? South Korea yata yun. Ala ka, 20 seconds. Isa na lang. Or 200. Isa na lang, girls. Isa na lang. Okay, 10 seconds. SM Marikina po. Isim Marikina, shoutout sa Isim Marikina. Sa unahan lang. 5 4 3 2 1. Yung kinapos sila. Ay mga idol, comment nyo dyan yung ibang sagot.